تنظرنا ما جاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولا فاغفرنا ما جاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولا فاغفرنا ما جاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولا فاغفرنا ما جاهدين. أعوذ أمد غينا بلا على وطلع بلا شيطان أبسيك وشيطان ما أرجين سلمك رب الأبوبين نزاين أرض بغم إلم بإذن الله على وطلع دوبر كمائي ولا ريولا سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم أقول لا أقسم ألو ثلاثة قالتا كلم بربرة بيوم القيامة نتنان كلني أمال جلوني بربرة ولا أقسم ونتنان كلتي تيجي بيوم القيامة نيني nden dole ni ni mi jira kini ma law to la nya ko ma bela jani na aya to wale na karmo ko kwala kale la ala tikale aba kale di mu abe mana ka kende ala ko ale tikale kiyama jolo o ya no le nyina ko ba yake to ta kana ka jogo na ala ba kala ba ko ba te ale nyina ko ba te ala te ko ba lo anu le nyana no ta ala te ko ba te ala ko ale tikale bi yawmil qiyama ni kiyama jolo wala okizim ale tikale fana bi nafsi lawama ni min ba sira ni min nyongri no ala nya ko wati be yalo mo ko be sira kwaka ko bebe no ala koma oti ko ba yala nyakoro e ko ba ya no le fe kayi asonna ni ajara kinno ala nyakoro wati be donc oyoye aya sabore sanu ko yala dama de ba merewa aba miri kwala utarati na kapole kewa ila mawo kwala tinale ka kolokun koro fara nyonga wa bala akwa yo kuma to ibere ala utara ise bagale ala nusawiya ala utara bina nanga kana dake ni ka bana hali ka bulmande flanke nuna kolo tugudalo na bu deni be kwala bina na be ka be dake yanona bala yo kuma ye ka to bara yo adwa de bala ye te mukozo ale ka se ka nya akaze ka latlan e ka bara akanye bela la te akonye wa na ka bara yo oluba foko ki amajo lokun ame ko ra bara Kwana ke wazi jumanela akosana na mena akoni nyeda ona na kumaseka yena yeli na doya twana mena kakale onyela kakale limier doya twana mena wajome asanto katle kize far anyonga wale kamaro anikalo kize far anyonga gobla minangele ngona lo mena nakola insan alelo na adama de ona la fo berabera alelo kon ina oba boko boli oro be mi tete ala bra ko atoju ina ako boli oro fo ita lu bolo berabera
ala mo sagaro akwa bela je bina sabati bere bere abele sabati ala ta le kele yoro boli yoro ko ete ete hallelujah kwanina akwa ma de made ki bari ya bere bere hallelujah kwanna ni be kwani ete ete ai fe min bla era nyete ete ana ma so ka minga bere bere ako okuma ye ka to yi Afrika lo adama de ko ni ba te adama de ko ni ko ra se ba ngai ala na bo de ele bi ra kun ko ra se bere bere ako na no na tere ne ga bere bere aka jara ki ura bere bere ako Muhammadu ako la to hareje e kana ko kana ka tele bere bere e kana ka ne kun tele ya be ni ko na kala to e bere bere mu ko so ele ka tele ka ta ji bere bere kata ko na e ma te ge ako ko iya kala itele ra ma tele wo akokura nan kafu ne kwa embele do ma mo le ko nan kafu ni mo tu ma kafu abutun nan galono ako e na ja ma aho akokura ne tun kafu ni be aleha akafu ni be ka bla ne ala utala fe ala akala jogo fana ko ne kele be bere bere aleha ne ala utala ko fe te te ako ngatwana mena karanya na kala to na me na pata de a ko ka to go na o jonge ka fo a fanga bo maka ko raji sungalo ina le fanga bo maka ko raji sungalo ina na zorla tanta lule awere le betu ka to ko werra atijigi ma ba o ma me fo ka telia ka bwa ko fa ka ta jile sungalo ina ayrete famna ala ko mama no ko aka no ke la to hariki bihi lisanaka kana inne kun telia naye lita ajala bihi ngozo e ka telia kataba ina alena jamu aho iya banwe ma banwo ko kornan ka funu bale ala taala sei do mo ma mo le kornan ka fo kila fatunu ko ni mo tuma kornan ka fo atuti soro yar yalla ka anno ma mene ora ala tubuna na yitu ora ka funu bala sei ala yolu fana bla bara do law ka sika baraji do soro no ta ka funu be ala ka yar muhammadu yere kana akwa tum ka funu bale fe yar ele muhammadu yere kana akalanka ale ala tuba me atlora atebe mele ka obla mumba kala ale tlora ale ala ba me ya ne muhammadu yere kana donc adira awma be ka sika baraji do le so no te kornan be amena ya famu abo o tuwe dera donc ko kornan ka funu ba le fe ni tuwe na amena akalanka fana akalanto ka funu ba le fe ale ala bo me abo me atoro da longolo donc ele mi faranda na dire ma ikini ne kunteli anaye iba kala ko mala ba fe to muna akoni ya kala fana fata bi qur'ana ho akala ngai mi foye bi tugole ko ya ba mu ni ya president ta bayanu so mo tara kala wara a to anga tele ga anga tafsir jigi o be anga tele ga qur'an jigi kata e ko mi te ga tele ga jigi ibi ga le zombe lo me ti bayanu so ra ede bayanu so ra ka wajul kene ka nyefo ko mo to ba nyefo jo ba ita le so parce que le president no qur'an jigi le la ni ya le jigi wati mi na do ko wara be lo nye ko be president ale fanna eti bayanu so ra aka nyefo achura o ko to akuima ko ni ya kala dondoni ko ni ya kala le akala tan fana ikana perse akala tan mi fo ifi kana telia ke ikatugo tugo ngo katuga sharia ko dondoni o kofe do summa o kofe bayanahu amra abange binna alena abange binne le kai no te iko le son ya kili kadi yalong mena bange tira bi mu ko ni fasi uli zante bi mu ko donc o lani mo kana perse itriga kala yorra nu barale tara kaya ka teme kalanga kuma be kaya ora sangu na zik abele sonda siyankele o be seka ke fana do tale do fana ta kalan tugo ma benata ibaje ni tugo dora kana bo oro fana ni klere na le ta fa hale londo ka pa ina fa abatu ka noro londo ora ambena lomunu ka no ti dimasio ado fa fanga le fronta ado berje kun ngo kalo woro bo kalo woro lo
kalo woro le somta kalo woro abulo bo semaine complet be ko sumun gelen demi lo bata sumun demi clé ça va mais ya bu do sorta do non de sumun no demi ke bi sino lundi no demi ke lundi mardi bu demi ke mais bu demi ke abana yaye non on a samedi do ara ça car comme clé nan sumun fla semaine complet be sumun fla donc ora mo ka percer mais au benata au bele so wajigi mo te percer kalana fo ka to adne ma chama karo ke bala na ya di ma chama iba londo abalo ya klika dio mais bayanu ndo abu bayanu min fe ka de res go so na dire chama comme ala ya ko ka na ke chama jogo na ya ke de ga binya mo re se ka lo e be se ka sigi tlekele ka bakara complet be kwa iro e be abata fana ma ti kwa yi ala ti kwa yi sentan o be tlan do ko atikete ni bi kalanke wa kalan fa wo fa ala ko non ko fo ya me kalan fa wo fa ni ba ke da akili ni jama joyi kana persi kana sama kana nyebo patron mi tugo na kana nyebo ale be femunu sorra o be abutu kana nyebo nu sife eti patron elo lele nyebo ro fe donc ebe patron ya nyini ka zoro mase ngata kela alo dala ko kela kwa ti tembere bere ba akwa yok mate ye ayok manye ga ke bere bere yo ebo la ka ya ye ala ko ikala tilele ko me ko adama ding yuhibuna al-ajil ko adama de mitelia ne fe ka so ala don mo ko ala ko ikala telia me ako yuhibuna al-ajilata aw adama de mitelia ne fe to ajino jina an kalanji ga na tafsirji ni ga karamo sigina wajulu kera kabaje mbado londo kana sigite e baraka ya warbo pui ele sigini nyana dro ya kila ko ay kala woro le ga dro kana sigiti o be sankeli samfla la ya kete kana sigiti amia de ni ti ano ne wati e o ma ko garbu de ngoni kritika wa ata ka dro ngelen doara ele be fedro amto baje min do ko fele ko nyone do bi sini ay tle ke kana baje ne sore e ko lo eto londe donc ola mo kay nyamalo ki hakilisi kuma la yini bi ole ala ko kay nyamalo ki hakilisi ala ko bal ayok mari ga de bela bela to e bo na la de akwa do made mi deli ale kanu bere bere wa ta sa ro alo mi deli ka bere bere ala Fomin be kofe laba min be kwa ayo te aka teri ale kanu abange ni na fa min ba gere na ka barka nyini be kwa ayo ako to akofe abu ko min bi kala ro ika kala de on kala le ro yero mun ke kala mo le bi ko te nga jene ke kala mo de o ta bi jan kala mo de mun ke o ta bi jan kala mo de atele fara ku yere do ma ke na kuma te ka de ale ma e bi se ka na fa min soro dro ka dugo min soro dro e ka kanu du sura ka nene ka akanu dro du sura breti ala bana do ke yura no te ebra mun ke ko ele refe ay barka ni na kala mo fe e refe mo fe no o te yo akanu dro ka nyai bana abana kaka dusu ka siko ko ke tai ka nu so dia ko ke tai abana o dro ne bana fe wa no te ebra mun sura o so e ta ko ko na ka ta senege olo de o biye ba to na ko karate wati me ta ko ngoro ka ta senege tuta buzange kono wardi ano o le ti barka ni ya no te yibu nege donc a sol so e mi zo le dugu ba karamo ko ti dugu ba abija re dron to we dugu ba karamo re be tini mai ni dugu ba karamo ko ni foro ba do fe ko so ni sa me do dron foro mu ko ba abija re na ka ndo ko ngoro ka sornalu yere fanate karo ke tna senege ko abse ka yere balo ka ka dimba ya be balo do to wada be dia ay furumna ala baraka do yere be al na lora ka abse ka o balo ka so furute me furum bi mine education do le kama ka ko mina ko usaga furo sama de ni education le kama ke note ale fure no ale te o fure mi fe mi sumambe na asumambe na borok ke menane borok ke meduru kana bla na mi na kalo kelinu abe santo ke di donc abalo no kalo kelen tute ale ya batla wo katla edo ko kala no da senelo na ale ya jaga bo kabla abatla katla boro na to keme sama keme fla kalo kelen abana e hali ta lo ko fentu blan biya abana kalo tan kelen to kedi ngo awu balo la donc o rani ba lo ko ali fure tuta bo balo na be education le kama abana
okoto ala ko adama demma ko yuhibuna al ajilata ko adama den la teliyale kanu wa tazaruna al akhirata mimi ko fe alabanta o mo yere o yotoyi agojon ko nyela do kan wani bere nadiratun nyela mi ko me mere mede ya ma kiama jolo na de ale nyela ko me bla bla de ka ila rabira kada tiara dala mate de agojon do fana ko keri be do nyela no ko ni jeju ya ni be ya ma Hallelujah bonna tazono ale de wade ba mi ri oloyin na bere ali robo Allah ka boko baraka kete tere fa ko buye bara do kon kala bere biya na le kon yete tere ala dala ko ato jugo ina tere ko twana mena bala ka kolo na korotwa na mena ko jide ma bo bere ma ko jono bere jone na se ka ire kuma bo bere ado de ma ka ya bere abale min ko ni flen ye fira abalon ko le farna la sallallahu ako gere kala ko me ko di nyoma bere kala be nyesi ko di nyoma te ni bu semi kete kono na na fago ati yarga fika ko ita ire ko wati ko ati ba lo kwale na ale faranyo ale na ka para mo na faranyo na bi ko wati wal ta pati sa ko bisa gene karaw ko si nyoma ele yo yi lan me se diel la na ulung ati ba se ben karaw se lan no te se no gumba ka se na te se sumanno are nye jenni di ibu kuma ulung kwa ba wazana na ho fira ko abalon bi kwale ko naka mo farna almasaku abalo kwale na kumbe nyo yake ila rabika abalo kwa bana tigala utala kumbe bere no abalo kwale na labi nyo abu kuma fewo fa renya tora tame are ta ka kuma mere abaka na kwale na la kanga rage bu bana la jew Fala sadaka ako saraka foi atele yetu kuma kolo sa fetu kuni bere wala sala mari aya nyele no buta saraka bo ni yere ibi taraku yalo ala ko fala sadaka ko saraka foi te duni saraka foi te mimbe ke baraji yetu ka bo duma kolo la yeto ora tukuno tiketu wala sala seli yere bina ka boy ka hali tele yere yizoro men karamo mani yewa omini ye choma obele butugu nikibe kuma daw ma ko fala sadaka ko korole ko saraka te mi se kikisi ambe bo kala ma fora o mena ka ba akon ni lo insira ko saraka ele te saraka bo warte ka ko saraka do bo mimi na ele kisi sayama utara ko be mimi na ele kisi yana do mo utara wala sala selire te ima ni tara ko itira ala fe ka ba na ko almasaku ko kuma ya wake ila rabbika itiga la ka ba fala sadaka wala sala saraka te boy dumi wala sala selire te walakinna konga yesala akwele tunga galoti yake wala ele galoti yakala la utala kanga ba la utala la obele jende ne ko la ale ko ni tara atara ka zomo le onema atara ka zomo ma awasani galoti ala ka sara kono ka siden do ya patrie fanga belela kata se ama olo ewasini ewasani ako mi tere la ole ka bere o ka nele ko ne bere mi siga ka o ko ne kon ka bere o ka le tala ele jani yete ye dala gente ne ko abela yen kon e bitanye ele wade o ka nele yi java me sire aya sabole insa akwado bizriya de tege ka foko ale tunato ite bere sodan gwansanawa
yala ile kono mala to la fare ba ko yena ko yala ile ma ke wa no de e ma ke man yu do le ye wa men mani ape ma ke no no be no ye wa me ma le ye lo mo la bo ma yu kon ina yo na mo me bu mi no no so ma o dala yente ne ko la e kon ke la bere ala la e dala kana ke ko lo ku ye de ba ala ka ala to la ye dane ke ay ko ko indanga dake ka ke mo e bere fajala masatla ka blale ka ay buru yo fla bo bere ale ma yo deri na de azaka ka do ke je wa ka do mu do e bere ya lo ko ye ma ke wa be ka o ma ke la ka bangale ko na wa ala yo ye mumba yɛrɛ ko ala tɔra tɛna se ka ɲɛnamaya le kɛ ale ma wa ala tɔra tɛna se ka su ɲɛnamaya wa. a ko i ka dɔn kali a ko i ka danganiya bɛrɛbɛrɛ hali a ko i ka danganiya ɲɛɲɛ bara kɛ a ko i ka danganiya bɛrɛbɛrɛ a ko naani kɛra ele kɔni ma bɛrɛbɛrɛ kana adamadenw ma bɛrɛbɛrɛ dɔnni kɔni na mɛ ka bɔ i ka diɲɛso sigi na tete a ko i ka la adamaden tun ma kɛ a fɛn foyi kɔni na ma de ko ala sara ka barika la a ko i ka danganiya ka n'ala sara i danni kɛ adamaden kɔni da mɛ ne ye danga bɔ man yu dɔ kɔni na minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɔ ni ɲɔ de ka fila ka adamaden kibaruya ka ele lajarabi bɛrɛbɛrɛ ne seginna ka adamaden bila ka kɛ ka ele kɛ mɛ nin ba kɔni ye bɛrɛbɛrɛ yeliba la a ko k'a lɔ ni ala tɔra kɔni ne ala tɔra ye adamaden kɔni karaba ne ye kana ka taa sira dɔ le la ima shakira ele ka kan ni ala tɔra barika la wa donc mɔgɔ tɛ min bɛ se ka sariya jɔ ala kan ala y'a fɔ yan ko inna hadayna hu sabila fo a ka lara ko ale de ye adamaden kanda k'a kanda ka taa sabila sira la ale ala ka sira la kɔrɔna nana ala ka sira la a y'a yira an na ala y'a adamaden kanda ka taa bila sira kan juguman ni ɲuman i denmisɛnnin ma yanni kalamu ka taa tɔgɔra i bɛ nin bɛɛ lɔ fɔlɔ y'a faamu a ko i maa sakira a fila kɔni ye i ka ala barika la sisan wa i maa ka fura walima i ka ban ala la a fila kɔni bɛ kɔrɔ ye ina ka lɔrɔnu jati jati o tuma na ne kɔni fana ye ala fana tilara k'a fɔ a ma dogo mɔgɔ wɛrɛ dɛ a ko ne fana y'i labɛn ne kɛ bɛrɛbɛrɛ a ko ne ala dala ye jɔ minɛ juru kɔni bila bɛrɛbɛrɛ o fana bila nin bɛ kafiri o le ye ale ni kolokolo ye tete ale ni jare bɛ sayiri ye tete nka ko i ka lɔ maa ɲumanw kɔni maa ɲumanw na mini kɛ bɛrɛbɛrɛ olu na mini kɛ ka bɔ vɛrivalɛrimaw na kɛna mi ka jɔ a ko vɛri ka vɛri a ko kɛna mi ka jɔ vɛri ka tangana n'a ka kasa kɔni bɛrɛbɛrɛ ka fɔ o kɛra komi i n'a fɔ kafura ye jati jati a ko kɔɲɛ dɔ le bɛ bɛrɛbɛrɛ e b'a dɔ la ala taara ka jɔn ɲuman kɔni bɛɛ la jɛni bɛ min bi n'ale kɔɲɛ ye tete kɔɲɛ ne bɛ bɔle ka bɔle a ti ja a bɛ boli waati bɛɛ mɔgɔ minnu ye dafali kɛ n'u yala sɔrɔ ka kangarima la dafa bɛrɛbɛrɛ olu mɔgɔw de t'u sɔrɔ n'a tete olu sɔrɔ lɔn tɛ ne ɲɛ a ko lɔn min ka juguya kɔni kɛra bɛrɛbɛrɛ a ka juguya kɛra kafu ye a ka juguya lɔn min ka juguya dublera a ko silamɛ ɲuman ninnu
ya tete obi dumuni dika mogo ma bara ala mo ma ko be dumuni na obi dumuni do lu ma tete ako miskina bo lu chema wa obi ya ti ba do fan adumuni wa obi ko mo gbara ti lu fa do muni obi plaka afọ ko ikala ni mi flani na de anyi dumuni ni biaro ko ni ma le wa le la anya ke ala utara le ko so la no re yo anu ma la ni le ke jaja amani agasara anuye melaba kabwalu ro jema wala sogoro halka ko ni che kwanta fe o me on fe a kuru ne ka ke ma fladi ma ali manefo ai mai e kuma tuma ke ala kama ne pe ta ala kama yo ne ko no fe basi tara e ka foni mi ko wajibi lo amara regle men ne ko ala kama ni adiki na ko kwa tuma ke ala kama kwa ala kama ko lo ko ali aka ala kama ne ko ta fe di bali man ko mi fo muna ala ko nunu be srale alanya o be srale ka sharia nya o be dumuni di wayo te mo na taama ako be dumuni di baoma ala hubbihi munu makoba ara ba adoma ya famu ko be dumuni di atigo ma miskina wa yatima wa asira ni gbele atigo ko be dumuni di numbe ma o be tlaka afanya inna ma nuti imukum kwa gallara ko neni dumuni ndi alugu made li wajila aw kama yeretere nyake ala le koso la nuridu minkum ntinyini ke aw fa jazaa sarala ka faita furusene nye ko munga dumuni dama walma etanga ni kon genye nto nyini aw fe wala shukura irati alni cheyini hal aw ka fa ni cheti amandi ni nimai ka foi dara ko ni che ko hal aw ka fote la nuridu minkum jazaa wala shukura ako hal ka foi dara ko ni che kon tafe mai ina afika lanu jadi yate anu ko ne besra amesra kan tira tala nyete tege elo ko na tege abo lomi ko ne kumu imbe ka kegen dan lomi ka gbele amesra lo nye anta afika foyina e kan na akan na foli ke walma ka kodo ke ala ka tan yin gara la ko lo besra lo nya Otuma la sala fana bolu yoro je ya berebere saka ni juma nyora na berebere aliya lo ne ka juma kon ina ala sala bolu fere bo berebere na abolu fere bo ni juma kon ileye ani sara juma o avec la bolu sara tete mende ko ni berebere bolu sara ka sara ka femin ka ako nango foro kon ina ale no suma ba olo no ngo bala berebere ale jon so yin kon na berebere o ka lat laune ka berebere ako di yeli ka berebere alo dit le morso yete tege argina so kon na wala mate kle jeni ma ko to yita a kle jaire mata di kle jeni ma argina ko wajayan ako wajela lo ako argina so nga yirisma ko ne bere eda ale ko edumene be ale adumene be olu ma bere ako asma mi vlane bere ko anaka yiri de ko bere ta ale fana sabati ni be wati be wayo to fo ako dem so be to mono alehim olu ko bere bi aliyakin lalu ka jeng ni ka so yete tege kabo warge ora bere wa wale ani veru yete kiti ka very minu fana ke ni bere kawaira minu ke ni be ko ni na ko karo bere kawaira karo kwanza fana tede ko karo min ke ni be men be jaten akara ko mi na ko warge karo bere akwa chenye ni be ka ko bu murmuru no verle au fe au ka verna so non tede ko bu murmuru
karo obumunu verne be ko karo gwansa fana ni ya yi kwa ko warge karo umun na auche kadaruha kwa very kenya na takdira tenye dano ni ya fle wayuskauna kumi minidili ka berebere aleko arjina so ko na berebere ka obitlo veru mititege ako lo ngadiana akakasa ko ekene berebere za jabira akene be akadia bu ko mi na ko parfait kasa iko oti yanta ide na tigi ya mi na gerere be imai okay akata le bugo no se ko ka fara mo girri le ni ko ka so ni na me ibe bru ni ko girri le sulare ni ka ibn al-imam ya be abu girri lo me na fa idor le na de afana na fa na pota lo me na do aina na ko konye lo berebere to konye do be arjina so ko na to sama o ba le wele sal sabila konye so do lo ko lo konye abi ta bote kami kwa to le sal sabila o ba konye o bu ale ko to le yo anga ina bodo ba o ko fi bi jogo no atole bo iti ويتوب ولدانو أقدم سنوات كمنو بربرة عليه be منو على وارجة دوني نيو أجا مكالدونا تاني واتي بالي يتكاد كتلما كوبي مكالدونا باكوني لواتي بمنو أو نيو تني ما كوبي فينا porque kana wuli hal ni fe ni ma ko bare kana wuli ka ko bata o second oy wulu butu ko munumunu ka taka diyo ikunu to be benedona to ye okay Iza kutwana minara miyolu dewzanu no koniye onyeti se ibaka iba miri berebere lolo aganyeti se iba miri komi lulu konino lulu minna abilimer tike ya lulu nyama ni ya bla kuruka hali kilo chamano ni fo itana nyo je ni diba be ro iba meme te fo ra ko ni nu nyaki se diba miro ni wa iza agodona mena ni aye tete o ko fe tete ra ati se ku bi se ka fle plana ni aye kai ni bora partner se ra ai ta ibu se tu sumo ko fe ra ai ta ibu se ka ye du ni diba fle le de okay akon nema bora bara akon masaya bale kwani na kare nika boni ya fle inu son janno nema bara masaya bara alihim akwa molu ferebo berebere siya oka ferebo ka fari kon berebere sondo oyisunu si fahile de kodoron me kala ni be berebere wa esa borakon ani isi buraki fani ni satel lama mimi mene avec glissé ni funden ta ko le be doma wa holo amese ko lu sape berebere kabo gurmeti urati etege do wa ko guni gurmeti do kwati nyango gurmeti arjine do ngata machine abiya ko nale ala kala ya sape ka fan nyarman do awrat bomna de wa holu abese ka lu sape mena asa wira kabo gurmeti la go gurmeti do ya famu mena fe dade warga gurmeti ba do ka to ya sa ja foro ni tu sapera ankon benano do wati do ni atiki tu sapera ni gurmati tara fo ta jati ha na be na tara don ka ora walma jamana to yala fa bolon keti ira ko mu gurmati muna be ka to atibe ka to akete ka to beri ka to yala mo honu yonje ni gurmati ya bolo wasakahum rabbahum no gurmeti ndon ko sape ko labeto amna kwa labeta no yemi nge orra
abata no resu ala ka restaurant abata no mi ke yoro ke ngotu ma do be ni mo mi rara fati nye yere fana be faka adla de gina ya mi restaurant nyama do fle ke mu so takata obi yere bo ni yere ke kamili bayi ko katasi ka ni verbi fe bo bla nu ka to mo arge ibar gine yale tamasena ti mo ko ikara yewo yoron lai le be dia so ne kara dia ala barale ayi mi ya ba ta yoro ne fana be dai okay mo ko ta yoro ne Muhammadu tare fo tara fai ko le mu mo fo so ne da nga ta yoro ne be ta na mi ndumi badum me atna na blor ko ne mi ka ke fato ne ka le mi me na tara ju yere te ka ba abini mi na ne fana be ntami o ma ya ko ka ta montage ke ora fiu ya blai oe Gulu tara no photo mi yara ka to ata nyolo o photo yere gba san so ga sha no lu yere photo gba san so ga sha olu yere ande donc abo jowo ni rati donc ako abo jowo ko wa shaka ho mra bo o ti ala tara be tano ye kata odi minge ora abata obla minge ora obi minge ora ko sebe to hura ko me mi sanu mano haramun tara fi sharaban oyi mi ni fe to mi sanu ya mi ina za kwa kala ni mi fle bara ale kon se ra de o kara sara kon le ye oyi sara bale alu ma bere ka yo ko au ka bara ko ikeni be ma so ko bara nyena o tara no ye mina ka to féliciter ko karamo lo ko amanga ngatai karamo ti wajir ko ma reception ti karamo ga anti ta conference ura o ta singa yo ka yele maka ka fe wore mo ko ta conference ra na ta conference ra abo posi ka ta dumnike e ka sote e gara do restaurant karamo e pesi do wore ko ni e do restaurant mais e ka sote dugu na ka jamana yere tew e kana sa restaurant ko ngo bine boja iko ne e be si donc ko kala mare alo donc mira do ko anu beti dro ko amba nga so dro ne antibo e beta invitation ba ura e beta ko ba e kan etna ta ko mi feki ka dine nyefo ngona ne akilla na fara ko conference be na tara be mi famu ika akilla na ngwe beta ole fo erdi ni be ma ititi ka kala ne ira ni tlara ura ika boli ka bo jamana ko na kana dumni ga so abeka suyera ala kwa ngobla na mu ba yera ezi nunga kene do ma kene de akiri kara muneke izo muneke pale balura dimi mi bolura adi se ga te yoro ba dimi ne bolura pale baura imina do muneke jogodi iyere be sahalo conference ya te be ka vaida feru yera ka vai ko wara jamana ne jamana ika soti ibe ta hotel leta e bi do muneke jogodi ni mata restaurant na bidu nga jori mo ba e manganga te mo ba ko le bidu ngora ati para mo gora mo restaurant yere lo mo ba ole kama munu bolo be se et puis restaurant men lori ni ya ko na restaurant men ne le ba lo restaurant yere bidu mun tige mo ku jogo muna fe so ngon no ma te fe min ale neska fe min so ngon no ora ole wa kele bien le se ka sai ora radio muna tayira be ke mo fa ka dora mi wa neska be wa kele mi yoro muna wo ado jarbi ye ni yoro muna wo otoro photo beta de lo no be dara fo photo beta ko bla asanser fe ngore lo tare lo o asanser kero voilà o be gwa de ni lo ta lo pa asanser lo imayo nunu wa ko lo de e bo ke chodi anaka be gbansa o wa kele mo be jagbe ka doro mi e mo war bo wi ale yoro faso no yere tina ale ke yere jule bedro kire yere tere hal ni bi doro mi ta mi yoro war lo o ta fere yoro na o ti mama ko feo dokor na dengele mi ka yere ka ale sura ka to mo ko ne ka obi ka banga war sara o ta ke yere donc ola abitiene ala ko ya nunu mu fe na ala re nu so jago jo kwale tarano ye minge ora ala re mi ndo labe ka dio ma kwale tarano yo tarami ya fa mu me ko mi ni mi sanmale min ti ko ju wedo a teta restaurant
o be ante to ya sigi ni sradara asigina ko jugu do lo ko me ko tuhura ko ka kesani ale awti ko kala he sarabu ke ele inside ay netu moya obi ne nu zoti dia gaye nu zoti dia londo fa na ngabo ka tasi katwa fa awu fo ya tane kana fo ya ta ata gele afa ta gbele anu ka usa ya tale usa mu yi escro yo lule bu dugo ko mo ko lu yi kerema am tambi sigi mo yo am obu fo na ba nye bono bata war saraka anu ta tale na na sigi dine nya fo rambo fo na wula ambia kili awtara sigi yoro na ka fo ya ta ambia bi sigi na kana sigi aba barale na ko yalla fo yo jugu tega ba anga sigi bare yere fanate bade ni fanate hala tabalira ni yafle ni tabalira tene tabalira decoration fe dre balo e balo ko mo halu ni sunno ga boken o tuso e bido ya e bido do abo ko kalama alwadi nalmo ya ka ko le de jaaru mo do ti janyele lo o ni be ka transformer ni oje ka chika di ka 223 ma lele ya ale o ka fenelo ma lele ya monter ça alele ya monter yanaka aya monter yanaka do ma yere abla ka pay do be malla o ya ka fire ka chire ma aya abla orai ka tigete ka sor ka ye aya ka kuma tigete ka sor ka ye ma su ka yere daje ka kuma tara ka sor alele ba biye ko labi mais ayo oyo aluka kungoye oya ka kungoye hal na so radina tuma photo yere do original so ka bo ka di muhoma mimi ne na ala kene yo longa ba ama bawa hakili man be ba ko montali lo donc ora abitine anga ta doni inna haza donc ala ko yima choko di folo fo nga yoro nyefo kanya aka famu mimbara akoy ma ko mo no de ko otara ala tara no ye mi yorra mimi ya famu ni mi sanumano me ko o mi de ina haza ko mi plete kena la kun jaza ko ye segaro ya ka recompensation ala bi ka recompensation abana wele ni abata mi je na o kele be so le ko ba o fara nyonga donc halu souvent gouvernement seka afa ko sulamo anyo kuma ni restaurant ban na be gouvernement ya tan compte amata nyonga yeke otika abo aw teta aw mo yoro do so ka keka yedro aw fa atike du gol zambe aw tle jomo fata wele o reg to mo di fata wele de kema university tagay de kema university do ngara sig mo nyegoro ati tagay de o bien ato wele furga yugu furga tane ana so jara kema nani o ti do inde ele bi na tawrawo karmo gouvernement na gouvernement awu mo wele ala ko ya ko ala yo kafu aba kafu ka tana ye min keneka na min gana ni tabalti ni restaurant abuka mule ako na tara na yo re ko mi vle da ko o kena ka yira ko jaza an ko le ya ka sara e folo sara damine aka recompensation kena sa ayukum ka sawe ke alebini kerawe ko awi bara minke c'était maskura ko ale akaka nga barkalale ale alaka nga barkala ay bara minke bara nyana donc abaw invité awta pota folo yana abata o discours fo yana ay be bitigara fo wara o so ka tana yar jena hal la haraw minke do yi he sai yi ka jogo ngana taywa o ti kornan lo o fato yara fara famu ya famu donc ka fo ko ne yira restaurant na aduata aborta ko ko mangama te awti ko yere ne yere fere awti ko ne yere fere am mi ga da abo foge abana donc abitini na la barka ne fana ka photo nya barka ne photo film publier mo photo mo wara ka photo publier atoka beli e ka page gan mo wara betata ne photo ni bitunwa ataka tunudo fo na sorla o photo inde fo na sorla atoka beli e page ndatu wali page ndatu yere na sorla itu ba abata na plan na ta google kan ngabane abu sordo abu tunuwa abu to korman yala kana o tako ubo ka o ko yi c'est pas la peine hal ni maki yerlo boade mo furgado ngata boade ni no ka furgado ada bunara bute parfina jomu sora o dalmane de ako bagira ka foko kena sa ayukun au ka bara ikena maskura vraiment ko c'est vraiment impeccable kwa nyana wa barkalati ina kala no jadi
tete nazalna akanu le koni jini tete yala sarale qur'an koni jige adele muhammadu ma nyaji ngaji jora berebere akwele kon ka sawari tete le e ka sawari ti ala odara ka kiti koro wala soje akwele kana dag bonyo ni ke berebere e kana dag jurumun to le kon bonya abonu no kafri no chama wal makafri do wal ko aja go bolle ke e bi tera odara ka ko bolle tera odara ka to le ko fo berebere fo e ba fo so ma fe wa ani wula da jona fe tete Afrika sujuru fana be berebere suka wati do ra tete e ba ke ala otala kon ye ka ala otala kon sania le fara kon ina to ni ka jane Afrika lo nunu mi no flani e berebere ololo mi te ka telia le kanu waya zaruna olobe katolika waya zaruna olobe katolika barabara yauma olobe kalondo le to barabara sakira lomi ko ti gbe yani be wo ko fere akona la tala le la tala yo lumo no farada wa katla ka fanga do nga barabara katla ka fanga do lu ka go ka gunora tete akona tuona bena na ka janu e barabara la betla ko lu mo no fale awata onona wera ora tete na fale ni ko ni la akona ko ni mi flani akoni fara yi ko fole be ndo le ye mo mi kore na ka de le mo mi ko ni ye e kon kam ne ni ke ele kon ka sra do mi ne tala tala yoro wa ma ta tauna ako ka di agro wa ma ta tauna ko bo ti dia olo mo nu ye bere ila ya taala olo ka di ye be ni be ala tala ka je ya le ma ka lo ala tala ko ni ke masa kon ke ni be lo ni fa ma ya ala tala ko ni ye akwala tala be mo do ya sa mo me dara ala tala alido akane ma ko nana ala ni jurumo to tete ako dara tala be kala be ni ke ala tala be ka jangata do la be olu ko ti ye barabara jangata mi ni dini wal mursalatin angalo ana ko nan jibiya so so ga rele ni ro duma